ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸುಮಾರು 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಂಡಗುಟ್ಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತದಾನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಜಿಕೆ ವೆಂಕಟಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಸ್ವಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೇವಲ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಗ್ರಾಮ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊರತು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯರು ಈಗಲೂ ಸಹ ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಗುಡಿಸಲುಗಳ ಒಳಗೆ ಚೇಳು ಹಾವುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಯಲ್ಪಾಡಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ, MLA ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಊರೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗುಡಿಸಲು ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಗುಡಿಸಲು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀರು, ಊರಿಂದ ಇರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ತುಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿ, ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಈ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದ ಮಾಲೀಕರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ మనవి ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. మేము ఇక్కడ చేరి 20 ఏళ్ళ ఇంకా చైర్మన్లు, నంబర్లు వీళ్ళకందరినీ మేము వచ్చి అడిగినాము. మాకు ఇండ్లు లేవు, జాగాలు లేవు, మాకు జాగాలు చూపించండి అని. వాళ్ళు ఎవరు మాతో పట్టించుకోలేదు. 20 ఏళ్ళ ఇంకా ఓట్లు వేయించుకుంటా ఉన్నారు కానీ మాతో పట్టించుకున్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరు. రోడ్లు లేడు సార్, మాకు నల్లీలు లేవు, నీళ్ళు లేవు, కరెంట్ లేదు. ఈ గుడిసెలు కొంతమంది జాగాలు లేని వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నాము, గుడిసెలు వేసుకున్నారు. వాళ్ళు పెరుకు అంటే మేము పెరకల్లా, వాళ్ళు వెళ్ళిపోమంటే మేము వెళ్ళిపోవాలా. అసలు వాళ్ళు 1 నెల లోపల గుడిసెలు కూడా పెరికేయాలా అని అంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు. మేము పెరికేయాలా, పెరికితే మేము యాటికి పోవాలో మాకే తెలియదు. మా పరిస్థితి అలాగా ఉంది. ఈ బిడ్డలు చదువుకునే బిడ్డలు స్కూల్కి పోయాక కూడా దావులు లేవు. దావులు కూడా, రోడ్లు కూడా ఈడకన్నా ఏడబాడు భద్రించేస్తూ ఉన్నారు. 20 ఏళ్ళ ఇంకా మేము ఈ అవస్థ పడతా ఉన్నాం. మాకు ఎవరు పట్టించుకునే లేరు. మా బాధలు ఎంతో చెప్పలేని బాధలుగా ఉన్నాయి. ఎవరిని అడిగినా కూడా అదిగో ఇదిగో అంటారు కానీ చేయించేవాళ్ళు మాకు ఎవరు లేరు. మేము ఎవరికి మనం చెప్పుకునేదని, మేము మా బిడ్డలు చిన్నగా ఉన్నారు, మాకేమీ తెలియదని మా ఇట్లా నాటకాలు వాళ్ళు ఆడుకుంటా ఉన్నారు. మాకెవరు మా కల్లా చూసేవాళ్ళు లేరు. మాకు ఇవన్నీ జాగాలు ఇంత మాకు ఎడన్నా ఇస్తే మేము ఏమో ఒక తాము ఇల్లు కట్టుకుందాము అని అనుకుంటే అట్లా కూడా ఇచ్చేట్లుగా వాళ్ళు లేరు. దాని గురించి మేము ఈ న్యూస్కు మేము చేస్తూ ఉన్నాము. NM సురేష్, MMTV న్యూస్, కోలార.